अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहत में तेजी आने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी की गई है, जिसमें शहरी आबादी और तेल के ज़खायर को निशाना बनाया गया है। इंटरनेट की बंदिश से हालात मजीद संगीन हो गए हैं। उधर पासदारान इनकलाब ने भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए हैं। 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से नई अस्करी मुहिम को अमीरुल मोमिनीन का उन्वान दिया गया। ईरान ने 3 घंटे तक तसलसल के साथ मिसाइलों की बरसात जारी रखी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारहियत का 12वां दिन, जंग की इब्तिदा से अब तक के सबसे शदीद हमले। तेहरान में दुश्मन के जंगी तैयारों ने निचली परवाज करते हुए मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों भारी बम गिराए, जिससे शहर के कई हिस्से लरज़ उठे। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर धमाके इतने ताकतवर थे कि इमारतें और खिड़कियां हिल गईं। लोग घरों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाज़ इलाकों में धमाकों की रोशनी से रात आर्जी तौर पर दिन में तब्दील होती दिखाई दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों के दौरान बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुँचने से तेहरान के कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। ताहम ईरानी हुक्काम के मुताबिक चंद घंटों में बिजली बहाल कर दी गई थी। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने भी ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से नई अस्करी मुहिम को अमीरुल मोमिनीन का उन्वान दिया गया। ईरान ने 3 घंटे तक तसलसल के साथ हमले जारी रखे। इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिवाय चंद मिसाइल रोकने के इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकारा रहा और फिर सायरन की आवाज़ें गूंजती रहीं। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। पेंटागन ने ईरान के हमलों में मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का इतराफ़ भी कर लिया। पेंटागन के मुताबिक कम अज़ कम 8 अमरीकी फ़ौजियों की हालत नाजुक है। इतलात ये भी हैं कि अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह करने का दावा किया गया है। अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश भी की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। दुनिया भर में तेल की तरसील की शहरक, ईरान की आबनाए हरमज़ पर गिरफ्त मजबूत। अमेरिका ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चंद घंटों में अमेरिकी फ़ौज ने कई कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया। अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान ने आबनाए हरमज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सदर के दावे की तस्दीक करते हुए कहा कि आबनाए हरमज़ के करीब 16 ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ये कश्तियाँ खलीजी पानियों में बारूदी सुरंग बिछाने की कोशिश कर रही थीं। इसके बाद अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया। दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ने शिपिंग और तेल की सनत के नुमाइंदों को ब्रीफिंग में वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल हमलों का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा अमेरिका जहाज़ों को फ़ौजी हिफाजत फराहम करने की पोजीशन में नहीं। ईरान जंग के खात्मे के करीब है या लंबी चलेगी जंग? अमरीकी सदर के मुतज़ाद बयानात, डोनाल्ड ट्रंप का जंग की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार। सारी जिम्मेदारियां मुज़ाकरात के स्टीव विटकॉफ, अपने दामाद जेरेड किशनर और वज़ीर दिफा पेट हेग्स पर डाल दी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। अमरीकी मज़ाकराती टीम की बातों से ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। गुरूर और तकब्बुर ट्रंप को ले डूबा, जंग खत्म करने के बहाने ढूंढने लगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुतज़ाद बयानात। ट्रंप ईरान के खिलाफ महाज खोलकर परेशान। अमरीकी सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी फौज के कारनामे गिनवाए, जंग जीतने का ऐलान भी किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई, हतमी जीत के लिए पुरज़्म है। सहाफ़ी के सवाल पर फिर मुतज़ाद बयान दिया कि ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, साथ ही जंग की सारी जिम्मेदारी अपने मुशीरों पर डाल दी। फिर सवाल हुआ तो ईरान को फिर धमकी दे डाली। कहा ईरान ने अगर आबनाए हुर्मज़ को बंद रखा तो इस पर मौत, आग और कहर बरसेगा। ईरानी अवाम ट्रंप की खोखली धमकियों से नहीं डरते। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने अमेरिका के सदर को तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। कहा कि अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर लोग भी ईरान को मिटाने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अमेरिका खबरदार रहे, कहीं ऐसा ना हो मिटाने वाले खुद मिट जाएं।
امریکہ نے ایران میں اسکول پر ٹوماہاک میزائل سے حملہ کیا تھا۔ BBC ویریفائی میں کہا گیا کہ اس سے قبل سیٹلائٹ تصاویر، مصدقہ ویڈیو اور ماہرین کے جائزے سے تصدیق کی گئی تھی کہ اسکول کے قریب کئی فضائی حملے کیے گئے۔ حالیہ ویڈیو دیکھنے والے ماہرین نے بھی یہ بتایا کہ ٹوماہاک میزائل اور علاقے میں متعدد حملوں کے شواہد ظاہر کرتے ہیں یہ امریکی آپریشن تھا۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل یا ایران کے پاس ٹوماہاک میزائل ہیں ہی نہیں۔ ایک ماہر نے BBC ویریفائی کو بتایا کہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ایک اکلوتے ایرانی میزائل نے بیک وقت اس مقام کو نشانہ بنایا اور اس سے اتنی ساری اموات بھی ہو گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اسکول پر حملے کے لیے ایران پر بے بنیاد الزام بھی عائد کیا تھا۔ حملے میں بچوں سمیت 168 افراد شہید ہوئے تھے۔ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے پر وزیر اعظم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 45 ارکان پارلیمنٹ نے کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 1916 کے بلفور معاہدے کے نتائج آج سامنے آ رہے ہیں۔ 1948 میں فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اور اسرائیل وجود میں آ گیا۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد 1948 تک فلسطین پر برطانیہ کی حکومت رہی۔ اسی دوران اسرائیل کے قیام کی بنیاد رکھی گئی جس کی دہشت گردی سے پورا خطہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے۔ شمالی کوریا نے ایران میں مجتبیٰ خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی شدید مذمت کر دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ ایران کے نئے رہنما کے احترام کرتے ہیں۔ یہ ایرانی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ خود کریں۔ ترجمان نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے خطے کے امن اور استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کسی ملک کی سیاسی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانا ناقابل قبول ہے۔ بند کمرہ بریفنگ کے بعد امریکی سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے خبردار کر دیا ہے کہ ہم ایک ایسے راستے پر بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ کو ایران میں زمینی فوج تعینات کرنا پڑ سکتی ہے۔ سینیٹر بلومینتھل کا کہنا تھا کہ بریفنگ کے بعد ان کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ امریکی اہداف حاصل کرنے کے لیے امریکی فوجی ایران کی سرزمین پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ اس بریفنگ کے بعد ان کے کئی سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ ان کے مطابق امریکی عوام کو سچ جاننے کا حق حاصل ہے، اس لیے وہ حکومت سے واضح جواب مانگ رہے ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے شہر ٹائر اور دیگر علاقوں میں فضائی حملے تیز کر دیے۔ عمارتوں اور مبینہ طور پر حزب اللہ کے عسکری ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حملے میں 4 ایرانی سفارتکار بھی جاں بحق ہوئے۔ کارروائی میں حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا اور شہر کو دریائے لتانی کے جنوب سے فوری نقل مکانی کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ ادھر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستانی افواج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد جوب سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا ہے۔ کارروائی میں حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا ہے اور شہریوں کو دریائے لتانی کے جنوب سے فوری نقل مکانی کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔